Abu, para ada agak bengkon aku tak paham mau peraban los ning, salah los koning. Aduh, pah ngocak sahabat nih. Masya Allah cantiknya. Tarik sis. Bijak biasa nak kau rukes bah pengajian ngaltok tarik sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla, guru batan kaula sareng guru ajunan semulja Raden Kyai Haji Hasbullah Syamsul Arifin, sesangat abdin amul ja'aki, sangat abdin ta'zimi. Ajunan semulja Raden Kyai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, juga sangat batan kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Fauzan, ajunan semulja Kiai Asmu, ajunan Kiai Hashim, tertak galib ajunan semulja Kiai Haji Kurdi Sayyadi sarjana agama. Bendik seteja para kiai, seteja para guru, seteja para alim. Nyon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, dak keseteja sampun hadir tanpa terkecuali, sangat beten kaula taati, sangat beten kaula ngaku-ngaki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Dan seluruh jajaran kepengurusan Persada dan juga kepengurusan peradaban yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan seluruh jajaran para sepuh bini sepuh, secara khusus tokoh masyarakat senyepoi kampung, senyepoi dusun, secara istimewa senyepoi desa Mandele, hadir di tengah-tengah kita Ki Kadinto Bapak Haji Mudallir Esos beserta perabot-perabot disaipon tanpa terkecuali. Sahibul manzil Ki Kadinto Bapak Nur Hasan beserta seluruh jajaran majelis keluarga, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Nyereng kaula sareng ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah kesempatan siang mangken kalaben tanpa beda alangan dari di beriing sebagian tempat subenep kadinto ocen ki beri malam ocen mangken alhamdulillah kaula ajunan hadir bi Allah kita ocen sehingga acara terlaksana sempurna ketika dintoh. Karena tak ocen akhirnya huleben sampian suap cuman tingken daripada huleben sampian tak suap tapi beca anguan suap nik sekoni menter suap pasampian tetielen celen sampian celep yara mahsyar bingkengan. Amin Allahumma. Salawat ben salam muga teh pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima sabulan samangken tak ibara tak temur tak ilau tak idaja sateja memperingati kelahiran ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada kesempatan kali ini yang dikarsai oleh Persada hadir sateja kaula ajunan demi untuk ngaku-ngaki ben amul jaaki manusia sepaling mulja ben sepaling agung Gusti Kanjeng Nabi. Semoga sateja sehadir, sateja serambu, sateja seusaha untuk acara, sateja senyumbang, sateja semikir sareng Allah Subhanahu wa taala ebetetia orang sekenging syafaah Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim.
Karena ulama kadinto menyatakan ketika arah mahsyar ni ke bumi na tak pada ben bumi mandala ni ketembegah. Sementara are korang sacengkang dari cetak. Al-Imam Ghazali menyatakan umat kadinto sareng Allah palopa dek ka Gusti Kanjeng Nabi akhirnya seientaren Nabi Adam alaihi salam. Sampun minta pertolongan dek ka Nabi Adam ni ka jawab lastulaha wa qala nafsi nafsi. Tak bisa nolongin beng sebeng. Nabi Nuh yentaren qala lastulaha wa qala nafsi nafsi. Sampun esare akhirnya pangki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seterakhir lengki seting telaga akhirnya ketika Kanjeng Nabi pentai pertolongan seorang orang mandala Kanjeng Nabi cegah sambil mabicek selendang pas apuk-puk dada analaha bahwa Gusti Kanjeng Nabi sebekal nolongi kaula ajunan maka semua keupayaan ajunan repot ta melarat ta untuk acara mangkin mentertetilan cedan kaula ajunan kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Alhamdulillah gila nyatake sareng ke Fauzan bahwa acara Kak Dinto diadakan oleh santri aktif Banyuanyar. Nggih. Tepuk tangan dimin untuk persada. Wah, ini kehebat nih Kang. Ki santri ki nak kana kita ambu lah aku bayi pengajian. Apa nak boleh ambu aku bayi napa budian nih? Aku bayi anak. Siapa nyempitnya? Artinya apa? Lah kita kalau melihat definisi santri itu saya tertarik dengan pernyataan As-Syekh Al-Hasanin Nawawi. Santri itu adalah may ya'tasimu bihablillah wa yattabi'ur rasul wa la yamilu yumnatan wa la yusrah fi kulli waqtin wahid. Santri ini asampung ke Allah, asampung dek Kanjeng Nabi dan fokus terhadap urusan akhirat dan keselamatan. Lah mun masalah definisi Kak Dinto semua santri saya yakin semuanya punya. Tapi untuk santri langsung mempraktekkan kepada masyarakat dan santri menjadi contoh bukan cuma memberi contoh di tengah-tengah masyarakat, saya yakin peradaban salah satunya yang melakukan itu. Pramila Kak Dinto, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto nyatake dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi nikah hadir di tengah-tengah manusia itu uswah. Uswah ini kenapa? Teti contoh. Ya akhir mungkin nikah saja banyak yang tukang pidato sampai Khalil Yasin teti tukang pidato tanda kiamat mereka iki. Mun sesantren nikah one iki. Monggo tanya punya agan dah. Me yonceng teu Pak Kamandala. Dua ala senang. Si pertama keng pulan celeper, si nomor dua keng pulan genteng. Ya gello. Meskipun diceling foto na benar orang aja tak pada. Turun di mobil, rabu, ku lepas turun di mobil empuk pah ngucap. Asli nane kene, kok. Lanja isapora, biko isapora bukilo papa. Percaya beli boleh ya. Cuman cek kormo-korano. Orang ini kecil abis dari luar itu, nggih. Buku itu jangan dilihat dari covernya. Buku yang covernya jelek belum tentu isinya bagus. Aku dah senek gini karo orang ngetok. Lah di akhir zaman ni kebanyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sakoni orang saya bisa tadi. Makanya kalau santri menyatakan lisanul hal afsah min lisanil makon, bahwa lebih tajam ni kebenih lisan tapi kelakuan. Sampai santri ini menyatakan halu rajulin ila alfi rajulin anfa'u min wa'di alfi rajulin ila rajulin. Situng orang teti contoh ya deng orang saibu ni kelebih manti etempeng saibu orang ngabela ke situng orang keng saibu ni kata alakoh nggih napa nggih. Ada satu orang jadi contoh atahajud aduha ngaji ni kelebih gampang etorok bi saibu orang daripada saibu orang ngucak kering ke seorang ngaji cong tahajud cong keng senyoro tak abajeng. Ya makin banyak sini Bengkalan Bengka mun Sumenep ada ta ada pidana ben Bengkalan tadi macam yang boleh apa bun kulitan. Nah ini yang kita butuhkan menjadi contoh, bukan cuma memberi contoh. Rasul hadir di tengah-tengah jazirah Arab bukan memberi contoh tapi menjadi contoh. Sampai kajian Nabi aja bu, ana awwal wajibim ma amartukum bih
Saya adalah orang pertama kali yang melakukan apa yang saya perintahkan. Mungkin mi banyak anak-anak tak atoro karena anak niku TV bi emang kiri cong jak niku TV. Kakek je bejena mangkat sekolah. Bener situ kan niku bener. Mangkat pada enak remote ja. Lepas mak bang napang. Anang cek takok ya cek keng cek sambil gerunggung benti bing bikin mata nama lah eko. Gini apa nggih? Banyak orang berbicara, tore kula ben sampian ngaji, tore kula ben sampian sedekah, keng sing ngocak cerek. Alhamdulillah peradaban tidak memberi contoh, tapi menjadi contoh. Benih cuma tore kula ben sampian sedekah, tore kula ben sampian palampek, tapi ada santunan anak yatim. Tepuk tangan untuk peradaban. Benih peradaban apa? Persada. Uji peradaban pada. Artena ketina apa? Hal kadin tu lebih gampang itu. Akhirnya mau polong dana, cek pun gelap ke Fauzan serapa area untuk ibaki ke anak jatim. Abai Bengkalan dapat napoleh keng ketimangkin bulan Maulud kak, bulan Muharram yang biasa memberi santunan yatim, makin mulai tak aparing. Ongke kata skodium. Oh selain ngusar kia. Oh bung jatim tu gaya bulus-bus. Cuman depak atas salah tak beri jatim mai tanya aki, embuung maria laki ya kok. Aji salah tak beri mere. Bengkalan kak Bengkalan mun sebenap kan belambek saya ada ende kayak gitu tuh. Dan makanya oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan persada dan peradaban ini oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah. Amin. Bisa acara ini dijadikan setiap tahun. Amin. Dan mudah-mudahan acara ini tidak menjadi acara yang la yamutu wala yahya. Apa itu la yamutu wala yahya? Tidak bermutu banyak biaya. Keng mun la pengajian saya bedaki insyaallah. Kelak cepon la budak rencana ni kak pengurus cepon melu tengah rahulil as'ad cepon. Menter teka hajat. Amin. Amin Allahumma. Sehingga benih cuma nyoro tore ngaji tapi bedaki pengajian. Benih cuma tore sedekah tapi persada yang mengadakan santunan anak yatim sehingga munlah ketika dinto selain kak dinto kempang dorok bunte. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ben ketika nikah sejarang mungkin teti contoh nih kalau sejarang maka akhir zaman nikah banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener. Cepon ring sorbaja nih saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger. Akhir zaman nikah banyak orang pinter tapi banyak orang tak bener. Anguan bener mah kita pate pinter daripada pinter tapi tak bener biasa nakal ngakal isi bukangan. Kenapa? Lebih gampang mapenter orang bener daripada ma bener orang orang ini kemun keluar saya penter tapi tak bener. Saya apa bener melarat? Kenapa? Orang ini kemun kedung penter ini kebiasaan dari lekar diman karpa tibi pokok nyaman. Dan sering saya nyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto di dalam menjalankan dakwah Gusti Kanjeng Nabi sukses 10 tahun ada di Mekah, 13 tahun ada di Madinah, 23 tahun meninggikan dan menyerukan la ilaha illallah. Islam sampai makin dapat ke Indonesia, kaulah ajunan bisa Islam. Bagaimana bisa sukses? Ketika ulama meneliti kenapa kok bisa sukses, ada 3 faktor utama yang dilakukan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Kanjeng Nabi Kak Dinto sukses di dalam berdakwah, ngajak dek kakak ulah ajunan sampai samakin saya cakap kibik Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto depan. Yang pertama, Rasulullah adalah uswatun hasanah, teti contoh benih cuma abri contoh ngelakoh benih cuma nyoro orang ngelakoh. Nika Gusti Kanjeng Nabi mangkana Kanjeng Nabi Kak Dinto sareng Allah ibadi dari manusia satu aja nabi ini ke menus apa napa manusia karena mun dari malaikat kuda ben sampean senin tak kuat wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma. Mun malaikat kan tak bini sementara kuda ben sampean bini situng terus 2 ini 2 cocok ya kok. Akhirnya jadi contoh Rasulullah. Katina apa carana? Kaulah ben sampean perlu ada katina apa cara ada Rasulullah ada Makanya Muhammadun basarun wa laisa kal basari bal huwa yaqutatun
والناس كالحجار يا رب بلغ واغفر يا واسع Muhammadun basarun. Nabi Muhammad nika manusia biasa, orang Mandala. Manusia biasa, persis benereng Mandala. Kanjing Nabi ada kaula ben ajunan. Ada Kanjing Nabi asaren kaula ajunan, asaren. Kanjing Nabi keluarga kaula ajunan keluarga. Muhammadun basarun. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi walaisa kal basari, tak pada ben biasa na pada manusia na benereng Mandala keng pita. Pita sakoni Kanjing Nabi mun ada ken sakoni kula ben sampian sakoni ada jadi pita na cuma sako Kanjing Nabi sakoni ngaji kula ben sampian mun ngaji sakoni Kanjing Nabi sekejap asolat kula ben sampian mun asolat sekejap apa saja terawihan ya Allah. Kula mangki boja ngaresing terawihan ni. Bebunten, apa aja ngabit ni kah pada tak saya mun ngimame pah imamah beni mahsurin. Makanya mun kita fikih ni kah imam kak dinto haram melanceng solat ketika makmum beni mahsurin nomor 2 masjid telen celana ontah. Nggih, kan sini kajian fuqaha. Anapa? Karena bisa aganggu. Otabe sama makmum berdereng bini, otabe bede budak saya kaparlo langkena, otabe kaparlo tuan. Tak oleh melanceng. Idza amma hadakumun nas fal yukhaffif. Cai pun kanjing Nabi. Saya enggak mun ngimamin pak enteng benih pegoncang. Keng mun dibari mangki Facebook ya Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Njak malaikat tukang tulis tanya ke malaikat situ ngada make tulis seriya iko. Malaikat situ nyampit tapo kaki kecolong mari je. Bebunten bejeng kencang deh kak. Apa jeng ngimami abid kak dinto tak sae. Nggih, makanya kanjeng Nabi ini paling dem mga orang ketika jadi imam, tapi paling abid orang ketika abu jeng ketibi. Abu jeng abid ini tak sae. Keng mun kencang ini kebenih karo tak sae. Tak sabu jeng. Nggih, makanya orang abu jeng kencang ini kebeda zaman kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pah sumpah. Pah kanjeng Nabi ada bu. Lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Mun sampai mati dari Papua jeung kecang bakun tahu ba mata ala ghairi millati Muhammad bakal mati tak giba agama Islam. Apa jeung kak keng kencang gelu mati kafir. Ono ne tak wejeng jangan no. Sampai pada lagu na tuhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan. Una bujang kencang bila lebih bah terawian bani karoi mandala makila kokop benggalan nilang ing makmum mang. Wala pula bandu bodo rakaat. Salah senika ngalak surat tenggaan bah lagu makan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ibu di bah ngucap billahi ku malam tak beli kiai. Benih karo sing ngoda make situ aram hilang. Arab apa bah habis kalau jo. Tengah dong. Temur kencang bah ngalem bah ke temur. Oleh semalam tak pernah, mi tak pernah baca le kencang gelu jo. Mentera zaki jo lepak dengan. Ada engkau ki takbir mau imam malah sujud tu kali. Orang le ke masjid lauk haram sampai tanggal segami pah cocok. Ada sama cocok ke bala di satu pak jo. Ada apa bah terawih dengan lak ning menem jo. Salah ada ia mari ni beri kolek. Macam-macam. Karena mun terawian hilang ngak mandala nih. Ke mandala nih mun terawian kan ngalak jus 30 segi. Jus 30 beni 30 jus. Aduh, cok terus kadang mulai di maurib. Pas baca langsung ngalak 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun.
Mari bejeng mau pembapah jelek cong suara tak pergi buru enam baik apa artinya aja cong bilis oh bilis deki insang maca apa cong insa deki maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat al-fil apa artinya aja cong al-fil je artinya kece itu mau artinya kece bapah jadi sandal pah mau cecong gebero de emak bah siapa orang nak insang bejeng ibu engkau bae Arab apa bah? Bilis segi buru du jam jong. Mun ke cena yocol billahi sopu tak kira boleh eko. Bon, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan cuma memberi contoh tapi menjadi contoh. Karena harus menjadi contoh, maka diambillah Rasul dan semua para rasul dari kelompok manusia. Makanya ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum. Rasulnya dari jenis sepada. Tetih Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Nabi Muhammad ni manusia biasa tapi tak pada ben biasana manusia. Bal huwa yaqutatun Wandasukal hajari pada Kanjeng Nabi ben kaula ajunan keng lain kualitas. Kalau manusia diumpamakan dengan batu, Kanjeng Nabi cukan betoh keng lain betoh. Kanjeng Nabi betoh yakut ni kene bede-bene ke bayi selok 5 juta. Kula ben sampian betoh beli ker. Mun tak 5 trek tak baju. Aja tak baju 5 juta baju ning betok seket. Pada manusia na keng lah. Nah pada selain ada siapa ada gentengah boh. Munda santri macam selawat. Wajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa. Ada tinggal sini ngale lebih genteng dari Kanjeng Nabi. Ada tak usah lebih genteng. Pada boy tak ada. Ken pun ulama. Kenapa Kanjeng Nabi ini kegentengan tak expose? Yang pertama, Kanjeng Nabi kak dinto menonjol ni ke akhlakah. Senomor 2, gentengan Kanjeng Nabi tak nak kerjati pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kan gentengan nak kerjati. Sampai ada yang bini ngetelak nyeksek apel, nikah manteng ke Nabi Yusuf, benih karo apel lah sek-sek. Makai geri-geri sek-sek ke pegumet. Arapa gentengan nak kerjati. Kanjeng Nabi gentengan ben Nabi Yusuf keng tak nak kerjati. Keng Kanjeng Nabi lok toman kalah. Apolong benoreng cuba gentengan Kanjeng Nabi didik. Jadi saya cuba ni kalau cek tahu dus semua napolong bi Kanjeng Nabi. Oke. Keng pun ulama tarikh Kanjeng Nabi ni ke bau ni kalau teman mabeen dari bau naureng. Apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng gentengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng koningan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng guan entek gelut. Apolong benoreng guan tengah luar biasa gentengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi didik. Apolong benoreng potean Kanjeng Nabi didik. Pokok percis Khalil Yasin rek deh. Tak berjaja sampean. Kula ni mana apolong benereng pandaan kula didik. Apolong benoreng celengan kula didik. Apolong benoreng coba pentong di komen terus lagi. Siapa ngucap gitu? Tepak kering ngapa dina dia pacek saran. Hari tarda ada yang cak pengangkor ya. Hahaha itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena harus jadi contoh, maka pada manusia yang lain. Sepaling lain bentak pada. Nah, ini yang terkenal Rasulullah, akhlak. Nah, karena Kanjeng Nabi ini kan akhlak yang luar biasa. Makanya kaula ajunan santri itu yang dinyatakan wayat tabi'ur rasulal amin, sekotu lain antara santri kaula ben ajunan ben orang sepunten umpama, maka akhlak ini kudu lebih bagusan santri. Apa-apa? Karena kaula ajunan ampun usaha lebih munduk TV lajeng aja makin libur tak neku HP kari tak neku. Masa kula ben sampian keluar dari pondok akhlak kak dinto pada ben setak munduk, maka kudu lebih bagus. Setak munduk akhlak bagus, kaula ajunan sesantri kudu cung bagusan boleh. Amin Allahumma. Dan masyarakat yang menilai pasti akhlak. Engki santri keluar dari pondok ni kamun orang masyarakat ni kata kira atanya berempa kitab seiyabi tak kira. Hatam berempa kali Fathul Mu'in, i'anatut talibin berempa kali punten.
tapi akhlak tingkah laku mun la akhlak nikah saya manusia ni kata usaha celingke apa pasti nilai ya bagus iki napa ki apa karena Gusti Kanjeng Nabi senyontoh kini ke akhlak luar biasa tak toman masake tak toman atetiaki perasaan orang kak dinto sake atau belokah ini ke Kanjeng Nabi Rasulullah pernah bertamu dengan para sahabat rombongan dari sekitar mungkin ke Telok Kampah rombongan Kanjeng Nabi tuan rumah saya tamunya kejak ben bunga polan Kanjeng Nabi kasokan Rabu dak teu mak turi nyari angka ke dalam ya tak ada saya yang kaagina cek le berengan laib de beudena cuma aing zam-zam sareng korma apa keluar dak Kanjeng Nabi kaatur Kanjeng Nabi cuma gak dintogi mangkina ya tore deur Kanjeng Nabi mundut korma di ke situ pah deur sampun deur bi Kanjeng Nabi misem Kanjeng Nabi deur boleh misem Kanjeng Nabi deur boleh bi Kanjeng Nabi misem sampai korma gak dinto tada deur saja bi Kanjeng Nabi misem butuhan rumah kejak ben bunga alhamdulillah tang korma cocok dek Kanjeng Nabi apok mau keluar korma rasana patada deur bi Kanjeng Nabi sambil misem selerana kubar dari dalam gak dinto sahabat sing ngereng Kanjeng Nabi ini kematur ya Rasulullah tak biasa anak ajunan dari sebiasa biasa anak ajunan mun beda deuran tak toman deur ketibi pasti sahabat de parengi beniking terus sahabat niking pulan Kanjeng Nabi tak biasa anapa ki pura ajunan sahabat sing ngereng minta parengin ajunan mi ada ketibi sampai tada korma bedepan apa tanda apa kak dinto tak biasa ada ke ajunan misem Kanjeng Nabi pak jawab biko kala iketibi kormana korma ki sebe ki buru jua celo beda kira-kira kan kormana celo mun bingko ibeki kakake bah kaki ngakan pasti mau anak kaki meredeng karena celo mun kaki mau anak meredeng tuan rumah pasti ngerti jak kormana teti tuan rumah pasti kastama keluar korma pasti todus kangkok bulan seibeki korma celo akhirnya biko ekakan sambil misem sampai tuan rumah tak ngerti jak kormana celo aduh mun khulil yasin sapa ora gak iki entar ke mandala bah yang gak korma ekakan bah celo tanya aki bi gula korma apa acem dia hahaha iku keakhlakan Kanjeng Nabi mangkana benih cuma manusia sing ngalem ka Kanjeng Nabi keakhlakan tapi sampai Allah sing ngalem de akhlaka Kanjeng Nabi nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim alhamdulillah contoh kak dinto saya contoh akibat Kanjeng Nabi mangkin etende sareng persada dan juga GP Ansor beda Ansor begitu sebut sekali seporan apa Ansor ki lepai kalau aduk nunduk dong komen tak sebut sekali begitu tenten kaidin budin sampean je kula marina alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beda Ansor beda Bansor dengan begitu ngawal dari bunda jengki keng malam aku kawal bi Banser daerah Sarongki mobil masuk Rabu kiai Rabu kula kan neng 7 ekor saya tengah tok saya jemput bi kula masuk mobil neng ya do kapan masuk kula malam tak kelampian putih abadian saya tak pati seneng kelampian putih kula benih keng tak andi keng pelan makin santri kula menyesuaikan kelampian putih apa minta ampo kelampian putih kula mun kelampian putih kare muani seceleng ketibi cak gila itu makin kula juga ajeng ki magelane la dorotnya dan sengonceng nih persada ben Ansor nih kan santri kapi dua nih jadi kula menyesuaikan aslinya kula jarang kula kelampian putih nih jarang kula biasa nah kelampian saya biasa celeng nih kan putih mau namun kelampian celengnya lagi orang ini kenapa cek pun pembanding lah kan bedengki makanya kula kebagian ben prabene man kaman mun telaratin bagian nih bini kula beri cara dua nih kelaratin pertama daimul wudu nomor 2 nyari kanca saya cobaan ratin nih kan jadi gula nih kau orang kan ya sekali gula mi aku can celong minta aku can pote billahi banyak aku can pote gula minta yang ku ya jiba kare muana celeng bi tibi ane kita teh ya kali mana kau celeng kan muana pas semutera dek di dira tiba lematan gula yo Banser nih gayam bo mobil lay pawai sebarang engki saya jemput gula selalu masuk mau masuk ya ada gula ning tengah lagi tengah tok gula ada apa karena gula ni makat kolpet tok sampai malam men tengah ni gula kan tedung apa sih tengah gula jadi banda engki haji bah ada ireng dina apa tu pak garing apa
Aja congoco nyaman aja. Aja gule aja mun karo situng gule tak aja mau kenapa gule. Berangkat kol petok benare mulai kol telok malam ni kalau aja mau kenapa. Kenapa aja mun bental. Maka gila ni kemangkat tadi. Udah pak ke sorong kieu pangajun yambo. Bang mbok ro muka labeng gule ki. Muka labeng gule labeng tengah. Ngadela gule toron nak. Ku tapah ngalle muka kasih adeun ngara. Ngara gulenya ku sabing kengi ki. Ya enjak makin lecek. Ibu enjak lalaung ku jang gula orang kita. Buka gula kapan turun? Apa buru pak kesehatan, pak mobil, kenapa labang kesehatan saya buka? Enjak jangan pikir sambil namun nguceng kiai, mak kita tak mantau sambil ni ku YouTube berapa mau? Melas kan? Mak kita kiai mun kurang genteng dah. Haram melas, gula pasong-songan ni kaya Allah. Untuk ngegi buruntan ni kantoan, sorban besar kendali temu kayak ki. Oh, pasong-songan gula tu man nyupir di biang mobilan. Akhirnya tuan rumah nak nyuruh ke banser bagian mobil kiai pokon masuk ke halaman terlalu masuk kapi. Kiai selain masuk di gula masuk sekali bayam babi banser. Mobil kiai ni kayak. Engki ko bi gula. Ay celing ke dalam. Iku magiai na iku. Omongannya ku apa sih ngucak dengan. Cuman tak. Pontianak sedek gigi ya. Pontianak ini ke mobil tak bisa masuk, boleh kawal ban sepeda, tar ke sepeda karena masuk pelosok. Pernah ada pak pengajian ke acara, klakson di pemunyi akhirnya saya acara ini ngerti rombongan para kiai rabu sini dulu. Akhirnya tolong badru alaina. Umat berjalan dor. Ya mbak kapia baris. Kula ke pantoran di sepeda haram bagi situ ngaku beri salaman. Bahatanya, ha? Kocang kiai na rabu kemakan naik. Kira-kira jangan gula kita kiai mun tak pati potongan melas kae iki. Saya mun itu tukang ceramah gula ku kira-kira mun tak genteng pa burung boy kan. Ke ate kan. Selana tak genteng pa celeng apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun kula Bengkalan situng bekto bek semua dari compok nih kan. Jadi kula sepedaan pulang semalam pengajian 2. Tak kotaknya pok jalan rosak ke sepedaan tak mobilan. Depan ke acara yang babi tukang parkir. Kula mik latoron masopan ke tukang parkir. Tak langkong kaki. Sepeda kula bae di laun dan ke bae luar. Mun dibae ke dalam jang kula. Sepak keluar dek tak bisa karena kula mari pidato langsung ngalia kan. Jadi mun kedua le masuk ke dalam parkir saya keluar tak bisa jalan sepeda. Jadi kula pandepa tak langkong mik lecek sopan. Tak langkong kak sepeda kula pula cek sebae luar bae dekik saya keluar boleh tak. Pak ke dalam cong nak ding kiai na cong dekik cong gitu. Ya ipa dalam sepeda ngucak apa boleh guna. Enjak kapan acara mengarah hengen kangen mik masih gelak ruwe ku. Enjak kapan turun sepeda apa itu mengambil ilan jalan boy. Harra tulat ku bik guna. Sambil piat-piatannya le kerapa. Cak gelak dah iya buk sahabat tu kakot tak je. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Ini kasih pertama. Kenapa sih pertama kak? Relang tular cek lebur re mandala re gule kak minta kita turun lagi kalau pai kapi saya kebelam lagi kebelam ning situng lelang dah Kanjeng Nabi kok sukses dakwahnya satu beliau uswatun hasanah teti contoh beni abri contoh jelas lagi pon kayak ngajibin ini yang pertama yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Rasul ni kamakon bagus, caranya bagus. Alarang coba, caranya pakun bagus. Ini kehebatan Kanjeng Nabi. Ada satu sahabat, Kak Dinto, kita sahabat, kita Islam, tapi Islam marina. Ini ada budak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, dan kula siap masuk Islam. Keintan kula mun suruh ambu azina, kula tak bisa, cak kula tak andi bini. Mun tak aku ganggu luar nemu di mana? Kula mun suruh ambu ngicok ben arampok, tak bisa, kula tak andi lako. Kula mun suruh ambu mate yoreng, ya tak bisa, mun arampok pahalapan kan nagin paten. Teti kula masuk Islam, keng mun suruh ambu azina, kula tak alem. Keng mun suruh ambu mate, kula tak alem. Suruh ambu ngicok, kula tak gelem. Kata apa dibuna Kanjeng Nabi? La bak sabik, lo apa-apa. Abu, ni kau mun tepak kau ni sanu mik nguliaki ngicok.
Nikah saking dari bagus akhlak bagus teh kanjing Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar, pakun carana pakun ma'ruf. Lo apa kaki lah, Islam, lo apa lah ngecok mati zina tak apa-apa. Tapi kaki mun Islam situng syarat aku tuh cucur. Oh siap pun kalau nikah kanjing Nabi, siap nyempang orang nikah. Funga atin, alhamdulillah. Hari cek nyaman, sahabat selain tak boleh ngecok, engkau ibu ngecok ke bibik kanjing Nabi. Sahabat selain tak boleh zina, engkau boleh zina, cuma situng, cek nakal. Abu, para ada agak bengkon aku tak paham mau peraban los ning, salah los koning. Aduh, pah ngocak sahabat nih, masya Allah cantiknya. Tarik sis. Tidak biasa nak kau rokes bah pengajian ngaltok tarik sis. Paling tercantik sedunia, luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Ya kok. Ada pula tahun datang ngobrol kes boy pengajian dari ini. Akhirnya seorang ini kan tak niat azina. Kapan azina apa hingga kedebun kanjeng Nabi. Kaki jelok apa tapi syarat Islam di situ kau tu jujur. Wah mikir, lemun kau tu jujur dah remang kau dia. Azina nebo, ki keng tak oleh nakal. Mun bi kanjeng Nabi pa tanya akinya benyang sahabat aja apa deki mari azina. Kaki azina, nak kena jawab mare. Sahabat selain tak apa-apa kanjeng Nabi misem. Umar deki ngalak toding dia. Boh, kasih tina Umar, saya harus selok tahu kasih tina Umar nih kak. Kak Umar nih kenapa boleh manusia setan dia kataku kak. Inna syaiton la yasluku maslaka Umar. Tak kira ajalan mun ajalan ni kepada Sidina Umar. Sidina Umar di laut, setan di dajjal. Senyimpang bini Sidina Umar. Setan nah, pang temur kana iko. Ongguan mereka ongguan. Makanya coba sampean periksa nih bengla bega kiai ku tak tulis Umar Al Faruq. Anapa? Sampai kenyamanan ni kecepon ulama setan ni ketako. Makanya lah bega kiai beri bacaan Umar Al Faruq dia tak masuk ke dalam. Nak kena kini mun lahir, napa saya tulis daina? Umar Al Faruq. Arapa? Dia tak SMS setan. Mun sampean tak percaya ku laku oba kak panan di anak pah tulis daina Muhammad Khalil Yasin. Mun tabi apsa apeto anang ya. Baca Sidina Umar, kanjeng Nabi hijrah kan teki. Alaku na Sidina Umar meriksa ni. Damma kanjeng Nabi hijrah. Bila? Malam. Arami tek. Makle tidak memperkeruh suasana. Makle tak itu mobi orang kafir. Kanjeng Nabi hijrah ni katek dari kafir. Sidina Umar ku tak apa ngunceng orang kafir tu. Yonceng orang kafir. Ayo kakak buka kafir orang kafir. Mik lantar orang kafir ngaranya gua mulut na. Panabolong orang kafir ni pidato Sidina Umar. Ya maksarul Quraisy. Wahai Quraisy. Areh Umar bin Khattab leku hijruah dek ke Madinah norok kanjing Nabi. Siapa setero birina tetih janda, siapa sing arep cetak ngaltok dari petenah, siapa setero anak tetih jatim, amba Umar berempa abai edim ma abai. Dan kafir jahiliyah maki bukeng mikir kia anu apa ngambek penyakitnya. Bermusibah menyambak Umar. Jadi mikir ki burung kok mon pah azina ibu kita pen kok ero jujur tapi mon tanya aki ku tu ngabeuna cak mari azina engko ibu ki ngecok tapi mau ditanya aki kok aja ngecok masa Islam ngecok masa Islam azina ben masa deki pah kiding Umar kok tai beli abi Sayyidina Umar entar dek kanjeng Nabi molar ya Rasulullah akhlak keajunan luar biasa keun mangkenten kula total setiap Islam tak usah ngecok tak usah azina tak usah mate hebat tak hebat makanya masyhur kan roh hadis-hadis satre. Ketika kanjeng Nabi baca khutbah datang orang Badui pah romo rakemi masjid. Ya kan fiqhul hadis ada cek banyak. Nek kanjeng Nabi tak tukar. Orang Badui ini kereng gunung. Makanya cek pun ulama man bada Jafa. Orang gunung ini kakal cengkal biasa. Ko pengko. Ini kereng me pangki cek ring gunung. Padang ring gunung mereka. Mun bedero kota Padang. Ciri-ciri nah mun nginum es repo. Polan ngokos. Anjing. Anjing lecek gunung aja. Dan ngokos bahasa repon yang kubul lah. Kanjeng Nabi baca khutbah ring budu ini kedateng romo rakemi jeung mancing. Di mana kan masjid Bani Tehal. Kan bunyi cuma ekor ngi pager kan wajib. Baca khutbah kemi. Sidina Umar jaga. Tapi bagi kanjeng Nabi mahlan ya Umar. Torot. Isoro pamare sa kemi. Akemi ilmu masjid isoro pamare. Nikah lah kanjeng Nabi. Coba ketika dilihat fiqhul hadisnya salah satunya cek saking nikah pah bi kanjeng Nabi esoro odek abu beni mari atar celatir ke mene masjid kan kada pun aku mancing mun pah nikah yok dek
Karena kami sambil buru. Karena gimana kami sambil buru? Tentunya kami aja nyebar. Ini kami kanjeng Nabi kan Sayyidina Umar ero jek. Ke aku mi sero pamari aku mi pamari. Pan ero pamari, mari nero lagi aing pahe seram, langsung soce. Ini kan fikul hadisnya salah satunya bahwa turab abu nikah tak usah saya cukup selene aing kurang gili. Dari hadis nikah saya kala. Nikah ala kanjeng Nabi, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Dalam alarang cuba kanjeng Nabi tak ngangkui cara cuba, tapi kanjeng Nabi cara napa kun ma'ruf. Nikah hebat kanjeng Nabi sebanyak makin kak dinto ampun eko lopai. Pon, nikah nomor 2, kan dididik kok ya kak, sepenting kening bungkus niki molen nggih. Sepertama nama? Maki sebolo apal munda ya. Cuman mi patok garing cena sih ngajena. Yang pertama, Rasulullah bukan memberi contoh, tapi menjadi benih banyak makon, tapi banyak ngelakoh, sehingga sahabat ni kengireng, norok buntek kapi. Nomor 2, amar ma'ruf bil ma'ruf, merintah bagus, cara nap kanjeng Nabi alos bagus, nahi mungkar bil ma'ruf, dalam keadaan alarang kemaksiatan, kanjeng Nabi cara napa kun alos bakun bagus, sehingga tak tuman masake atena orang seepang lo sareng Gusti kanjeng Nabi. Pon, arak saja mah. Saya rasa ambu kak. Para saja mah. Benten, pada sampean siap ngaji telo jam 7 4 jam sampean nikah. Tak leso ya to re. Sampean lengki sampai kul 2 tak sengka. Siap 7 sampai kul 2. Siap lengki sampai kul 2. Lengki cak kulian mun tak kul 2 cak mulai. Kuliah sapa orang ngalia ka to pote mari negak iki. Mana tak lejena sampean nikah iki. Abaya pidato re sajam kak mun saari ka manto benih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, apa rahasia Rasul cepon ulama? Apa kanjeng Nabi kak dinto mi sukses? Kanjeng Nabi kak dinto kompak, al-ittihadu yujidul quwwah. Apolong masih tong. Jadi kanjeng Nabi kak dinto kompak, makanya dinyatakan keanekaragaman dalam kebersamaan. Kanjeng Nabi ini kami bisa kuat, bisa sukses, bisa hebat. Karena kanjeng Nabi ini kekompak ben para sahabat masih tung. Tapi tak pada keng apolong membaur kanjeng Nabi. Pulan pemimpin punten kanjeng Nabi gak dintolok bah jamamul jagung ma'agung. Sehingga ben para sahabat ini kebiasa kompak apolong. Kanjeng Nabi SAW punya Sayyidina Abu Bakar. Beliau ahli siasa, ahli politik. Mun berembukan kanjeng Nabi minta pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi punya Sayyidina Umar, tukang tatak, tukang carok. Punya Sayyidina Utsman, beliau benih ahli carok, benih ahli politik, tapi beliau andi PC banyak sombong aki. Punya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa dia? Pemuda tangkas pemberani yang pintarnya luar biasa. 4 nikah ika polong bi Gusti kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi nikah kekuatan ada si bisa nandingi. Anapa? Al-ittihadu yujidul quwwah. Ketika masih tung, ketika kompak maka bakal kuat. Gak mungkin acara nih kak. Ini kemudian ke TV haram tak kira bisa. Mungkin apa ngi? Benih tak percaya ke takdir pangeran, benih keng mun ketibi dak masih atana ase macam ke Eropa tak bisa mun ketibi. Kini bangki. Keng pulan alung polong kapi. Manusia ni ka foto kasi lain. Cek kutu keng macam ke Eropa tak foto ka ring lain. Kelakuan si paling demang di ka foto ka ring lain. Apa? Misem. Misem ni kan demang. Tak luang setrum. Bodoh ni misem luang setrum. Tak usah majer pulsa. Keng parlo orang kak. Artinya nama kita misem menjang kau tak perlu kau orang. Misem ke TV. Tegepok ben lalang. Kok. Cek bida bid 2000. Insyaallah belek-belek. Ya kan teti nyaman namun misem ke TV. Kini bangki. Oleh karena itu di akhir zaman ini adalah contoh. Maka dinyatakan Ansor. Tadi ada macam-macam gila sareng Fauzan Sempurnaki, tapi membaur jadi satu buat acara luar biasa. Inilah yang dulu dipraktekkan oleh baginda Rasul. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Kalau di negara kita dinyatakan Bhinneka Tunggal Ika, tak pada en lain, kan make tak pada en lain. Kata pada ini ke benih atetiaki apesa, benih patang nyale selain tapi patang akompol, patang apolong, malengkap antara situng ben lain nah. Kulo sering ngabala kak. Islam ni kepada ben kerikik nih. Nih, kerikik nih. Kerikik ni pada apa tak pada? Tak pada. Kaya makin tak pada ni kah karena kompak iteku apa selok sekena kak ni? Apa? Polan kompak. Cek patang cokoco makin tak pada ni kah? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in mazia. Cek lenyale ring lain makin pada dengan di kekurangan. Setiap tung-situng ni kebeda kelebihan nak. Beda terkadang manusia ni kah mun ngocak celeper sarah. Kaya ngelambek.
Kan beda sana kan orang ni kak. Kena bang ki. Orang ni kini genteng kan. Iya, cek lang cak iya apa sampean kak? Cek saranungku mandala dia. Mangkana siapa tang cocok tanang lemak ni kata pada kak. King mungkin kan sebanyak pantak pada, yena ke pantak pada kelero. Bengkalan bu. Situnga tanda amolot sa amolotan bid'ah wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Amolotan ngak nikah neraka si ceramah masuk udah ada. Bengkalan kak. Can kula tore napa orang cek pakan neraka kabeh. Pas swarga ke dibina. Bi kula ke bala swarga ni kelega. Pak orang yang pakan neraka kabeh masuk swarga bi diban. Bi kula ke bala saya ngak le. Makin masuk swarga mun ke dibi kengku. Apa kalau aku? Ntar ke barat ada orang, ntar ke doja ada orang nih. Ntar ke laut ada orang, pok capung keluar dia di swarga. Ya pun katibi. Cak Nabi Adam pelambak minta ibu Hawa ngi. Ketika pantak pada tore benih tak pada kak din topah muso, justru malengkap. Imam Syafi'i apa pendapat nyeting karing bini, audu betal. Imam Malik andi udu nyeting karing bini tak betal. Ini kecil batang cale, beda faedah. Nak kuliban sampan ketika atawaf, ketika asai Mekah. Noro Imam Malik sai wudu pakun tak betal. Gini bangki. Imam Syafi'i apa pendapat setiap taman cok kotoran, taina cukok, ni kan najis. Karena Imam Syafi'i ada bunyi ke al-mustaqdar secara tabiat eka baci. Imam Malik pun teman cok ni katabi perkara senoro. Jadi mun teman cok ni katabi apa jang madbu apa jang seetoro. Mun seetoro ikeningkakan, mun teman cok koceng najis, koceng tak ikeningkakan. Mun teman cong ajam mengeningkakan di teman cong pada ajam tak ada tenor tak melo ya teman cong teter. Dan ini kan saya kan ki. Ani, de kuluban sampean nurut Imam Syafi'i. Tore kuluban sampean dalam masalah teman cong ni ke Imam Syafi'i apa Imam Malik? Bani Imam Syafi'i kuluban sampean. Syafi'i ada 14 ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Malik tak nurut pendapat Imam Syafi'i saat pendapat teman cong gak dinto soceh. Istukhdir Ibnu Jarir Khuzaimah dan semacamnya. Kuluban sampean bener Imam Syafi'i, kuluban sampean tak pendapat teman cok ni kena najis. Buktena orang mandala mun amas sak cukup benteng tai na benteng tai buang. Orang mandala mun amas sak cakalan tai buang. Mungkin apa ki? Tai buang mun Imam Syafi'i sampean najis buk. Sabak kebaca ni kuring, baca na najis. Beri aing masak sarimi na najis. Kiba kelang ker agengan kapi sa masjid najis kapi. Untung pada Imam Malik ada bahwa taman cong seikning kakan ni kenorok soce sehingga penting kuluban sampian makin tak buang norok ke langker ni kapakun ikning te kinga tak melon. Saya haji ya kan ngocak saya kan mereka ada kapi ni kan bagi buru jawab saya sampean Islam pada bikrik ni kan cek ngarep pada tapi toripa kompak. Ketika kompak maki tak pada apa salah teku kak Allah ke baik polompol cek le cale maki dak pandek ni kami dak pandek tu kesamulja mun beda kiai ni kasih ngater di mejeding jong ke timur kiai bah ke laut kiai maki dak pandek ke sentar kak ni kami paling renjang cek bagi kiai di mejeding jong nemor ni oh laut apa pengok mun tak ipong kak ce tak kebi kiai iki nak banggi kiai ni kah tunjuk tuting untuk netu sekanjaan saya ni kah ring soki ni arang menetu kan peratu dia ni kah ring melarat dia cek netu tak enak keren nabi orang keng tak oleh patang cale kak sesoki ben semelarat pada kabuto cek cokoco sesoki mun sesoki cokoco abid masjid semaria cek cokoco sesoki acara ngak kan lekas deti ber sesoki nyumbang tengki semelarat cek cokoco semelarat mun ada semelarat maki sesoki tak kira delum kopurna cokoco semelarat mun tak sesoki lotok mah ada semeko lah yo dua ni kutu kompak kutu apolong mun dua ni kompak apolong maki rokok kening kepe dek kang tak king pelan kompak sesoki ben semelarat iki napa ki kompak cek batang enak pada eka butuh ben lakar sengaja bi Allah manusia ni kebedes epasoki epata andi arapa mak le patang parlo mak le odik ni ka ajelen makan Allah jabu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhariyah sengaja bude soki sedeng miskin akhirnya patang puto patang parlo mak le odik ni ka ajelen makana kakak gula Kulan di tretan di Jakarta ni kang ucap
Yang mana kakak kula ni kak? Kakak Haji Roma Irama. Oh sia. Yang jala celing baikan pada jenggung apa jong raja. Kakak kula ni kak ngucap sini kak. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cak letretan dah kak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasti rasa ngaura canat dong. Mungkin apa mungkin? Ya Allah, manusia nikah tak pada. Agabai beda tonjuk manis. Nikah kena selok. Aslina mun kanjing Nabi nikah selokan ngan kuit kentek kacer ni kala. Ben ibak di dalam menak. Beni ibak di luar, ibak di dalam kanjing Nabi. Karena kota makan kanjing Nabi ni ke setempel gitu. Tapi kulit ben sampean kan biasanya ngan kuit selok manis nih, tonjuk manis aselokan. Allah kebai tonjuk manis, pani selok ipah genteng. Lakar kena selok. Meskipun sesonat nikah aslina. Nikah sera nikah. Para ibu-ibu temor kak. Lakar kena beda nyo. Mangka namun sampean mangkatah lambat marga semasang ales tikan. Tangki bu, pongki losning, pongki umur 30 ni ka losning, salah alos kuning. Mun umur sebitek beni losning, ning los salah tak kuning celeng polos. Bemonus ni kan beda-beda sa tangki ka. Ni ka mana beda binin sampean cek kiri, arapah betonah. Budian mun la tua ambu tibi. Mangken kan pulang ki tenyeng i beda ipah genteng. Mun umur belum polo pani beda ipah nyelket karo kero ngapi dai. Bemonus ni kan Kanjing Nabi ada boleh kullida indawa, setiap penyakit beda tambana kecuali dua tak ada tambana. Napa? Al-haram, tua. Napa tambana tua? Ada. Mula umur sagang polo maki yang ku seragam SD pakun gero. Gina bangki. Mula umur sagang polo maki dak maki gina pakun kare telok. Maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya ngoda pole keng tak ning bangki kayak tetel ya. Setelah tetel tak ikon lagi gina jeka ke tetel. Apa? Ada fasenya manusia ni. Kayak gini bang ki. Mun ki ngoda ngak sing ngocak deh bini situng tero dua, bini dua tero telok, bini telok tero apa? Kayak mun umur sagang polo tau sampak situng lah ikut aku. Bumuni Bangkalan bukai Bangkalan ni ke kiai, ni ke banyak uning. Ada sabi ni situng. Untung gula bani kiai. Bangkalan memang ngocak kiai dua, telok, empat. Mun sumenep tak pati osom. Cak sumenep ni ke bagian ustaz kiai ni ke termasuk kiai takwa. Takut kasih tua. Meni Bangkalan cak tawakal, takut kasih tua geng memburu akal ya. Onjengan ke bela dua dia. Minta berkat ke bini sing ngodel agelak situ banyak ku kawan jengan dongku. Bangkalan, mun Sumenep ada, ta? Ada sing ngaku, mang kan tak padeng Sumenep ni makin. Tak langkong kiai. Nyinggung dikit ayam mbak molen aku lagi. Kan ada deng padeng mun Sumenep Mekas. Tengki. Jadi mana bini dua telok ni kayak ngak sing tak ando. Padahal kayak nyaji tak ngak. Tangki. Mun gula bi kiai pesan gula tina cong. Bini situng pekor beli pada ben si banyak iku. Maki banyak mun tak ikut-ikut kok bi bang sabeng. Cak gila ni kayak tak tahu sampean dengan. Nah, le cewek cina baca kakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ngoda kan senika. Situng dua terus telok. Umur sangang polo bini situng lah ikut engku. Makanya mun reng po sepot engku menasaren. Selake tidungi langker si bini melkot. Dapur. Tanya akibi kompo ya. Minta bolong. Aduh mun lah tu ada betina jong. Minta lah bolong bang. Makai bolong ada remak. Gila bolong. Bada kipan lah bolong. Ku tak lah ada remak tibi. Babi ni dapurnya. Tak bisa jong. Manusia je mun lah tua kersok. Kersok dak remah bahaya ker je tak masuk. Cak gila cara orang. Ada pula bagian ni dengar dia mulai kada file. Ada lebih panas pidato dengan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya mun sampeyan mek ngocak nambah ku anu king mun panitia ngocak nambah Pak Abid dewe kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ika sekejap duhur kak dia. Pada duhur kula kutungan le kata pote. Saya simpulkan, nggih, mak le bedale oleh nah. Ya ngoncang boleh. Betul ka mungkin. Seterakhir Allah ku bae kentek nih kak. Nik kene keng mantep nih. Kecok-cok mah dia kentek nih kene nggih. Kula ben sampean lambok main suten-suten ro make lempol-lempol mun tepane kentek kalah. Gini bang ki, makin kene cok elong mun ketel semangkat segene dia kan. Nih kamu kampung tar ke kiai cak bagi kiai elong kurbang elong iki. Begitulah manusia. Sanika kanjing Nabi keanekaragaman dalam kebersamaan. Mangkana mun terus saya kula ben sampean tenda kanjing Nabi. Pasera orang bagian pose-pose hadir para kiai. Ajunan cak alako, ajunan tak usah macam keterop. Tapi ajunan epentai pamangki penggalian pendapat tepon. Cabis si sesepo nika. Cak kurang ajar ke sesepo kita syarok norak ke baca tak bisa alaku aja pentai pendapat nih ke kelompoknya Sidina Abu Bakar sampai andi PC ngiring kelompok Sidina Utsman bin Affan tak alako tapi tunyai keluar sampean lako tak bisa pendapat andi keng tukang carok bajingan mari bergabung kepada kelompoknya Umar bin Khattab Abu matur ini kamu ndak bajingan kak tak kata aku biore iki napa ki cuman maki kocak bajingan mun matur aja dan bedenaki luar coba mun kocak bajingan konotatifnya negatif biasa nama makna coba keng mun matura kocak bajingan belum tentu belatir banyak bangsa nggih angko makanya bajingan ka parloi matura nika maki bajingan mun matura pakun ngaji cak lulusan madrasah maki bajingan mun matura pakuna bojong iki napa ki coba nika mun Jumatan ka Jumatan luar nika banyak mobil lar kalir nika keng mun matura maki kocak bajingan mun Jumatan di mana bade luar ada budaya bungkona kak beban mari kita ngake maksud maksud tayap siap berangkat masjid bah kuda sering ngabala setiap pidato ngabala muni matura bagi bajingan sing ajak cocok tore jadi baring ketika beda Habib Jakarta ibu cubaki reng Bali sahabat cubaki saya keluar di Madura pula kelompok gula sapi datu nih. Market tek ngak gula nih kak. Tak kok senantang. Bajingan di Madura saya keluar. Beda Habib Cokoco, Habib coba aki. Saya keluar di Madura nih kejing bajingan nak. Ikeng sear eng. Tang erok toron ke Madura. Cacak ay bat enak. Nih kemun bajingan Madura. Bajingan Madura. Keng mun beda Turriya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba aki. Enak maki bajingan nyabah kia. Makanya aku sering ngebala, saya nggak mun karing matura cek macem. Maki bajingan mun matura nika masuk swarga. Wah, ini banyak siamin, banyak bajingan dah dina dah. Dah masih mau lihat Pak Bun gula Pak Bun. Makin kena anu tak turun nang kanto gula. Begitu. Ada tu aki bajingan pahamin kapi bobol. Artena insyaallah kau leban ajunan bekal selamat kak amin Allahumma mun sebajingan saus selamat senikah swarga kapi sampean deh amin acara ini kesampean kan sombongan thank you nikah kompak kan nyumbang tak nyumbang sampean abri napa tak abri majar napa tak majar nikah nyampit kapi mek kita abri kan samar mun lah nyaring deh iya dia sampean buk mek kita majar pese kan hadir nih kalau nyumbang thank you buk iya nyumbang mata ada berkatnya salah tak abri bese bah anang lemak iki bakapi ya oleh peto berkat ben lagi aja aja mun tepak kana saya kapi mek sobuna tak kina tanah lego aja punten jak nika ada sing ngampung thank you kak si asli ngampung seneku umme kriya kak tak bengi-bengi keng cuman alhamdulillah ketika along polong ketika dinto ajunan melo saya kula menter ngampung saya ajunan isyafaati kula menter pada iki ka swarga bikengan amin Allahumma sepertama uswatun hasanah kanjeng Nabi benih banyak merintah benih banyak abri contoh teti contoh ngelaku ada makanya orang ini langsung ngelaku nomor 2 amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf makon alarang cara napa kun bagus tak maloka atina orang makanya orang ngatoro kuliban sampean mangken tor kadang kempang matodus enyak benyang orang salah tak atoro pesuwe iki napa ki
Senomor telok Kanjeng Nabi Kak Dinto ittihad apolong kompak katimang kene ada ansornya, ada peradabannya, ada persadanya. Apolong kapi masyarakat membaur bode sompengan Eropa, bode sompengan lakona, bode sompengan ngerena, bode sompengan proposal lah. Akhirnya kompak ketiga Dinto. Maka mula telok ni diterapkan dimanapun kita berkiprah para santri, insya Allah kau leban ajunan bekal sukses semua ke Sagak Dinto. Dan saya bangga dan terima kasih mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala GP Ansor Persada ipa istiqomah, amin Allahumma. Bansarnya masyarakatnya mula ketika Dinto mulai nguda terbiasa, insya Allah sepona ajunan akan jadi penerus bangsa yang takut kepada Allah, lillahi kalimatillah, meneruskan perjuangan. Insya Allah saya hadir situ aja teti orang sekenging Dinto ipon Allah, amin Allahumma. Telok Kak Dinto bisa sampai yaki sajam langkong sapora Kak tak langkong kiai banyak bahasa cangkolang, banyak bahasa semungkin kasar, tak langkong sapora nah Bengkalan ini ke bahasa paling kasar sebenarnya kan lo salos darem mati ka beres kan seneka sebenarnya mun Bengkalan beres kakek kan seneka ki jadi mangkana bugulo ibu ngucak ceoncong kia tak nyentak juga nak benih keng nyentak sapora nah Kak keng mun pidato ni kata ipa kaje sampian gitu aku bilang tuh tore patako ka Allah udah ben sambian mati ya. Enjak penata acara bah nyampit bau. Jadi kalau tore kula ben kan binar man seni katanggi. Ah ya mun da binar tore mole areng sareng iki. Ditugas kula mare. Pon telok menter bisa kesango Kak. Sepertama, dadi contoh ben abi contoh. Sanikai keluarga. Nomor 2, merintah kudu bagus cek sampai kasar karena mun kasar seesoro ni ketak kira atoro. Karena sake ate, sini kecugen ke anak, Pak Alos, kata tangga Pak Alos ketinika. Santri persadani kok, tori Pak bagus, enten ibadah lagi pengajian, kan ini mulang sini, kan ini kecara Alos, saya luar biasa. Berarti ajunan ampun ngiring lalam pada Gusti Kanjeng Nabi. Nomor telok al-ittihad, kompak apolong. Telok ni kebi persada mangkene kalau kau kapi ben Kak Dinto saya lalam pada Kanjeng Nabi ikebai. Contoh dek kaula ajunan, menteri bisa ngelako. Amin. Manabi beda bener dari saya pada Pak asli fadl dari Allah. Manabi beda salah asli umbar dari kaendengan beten kaula tibi. Nyun sapora, nyun pelerasaki. Tak langkong kiai kacang kolangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Banyak kiai babagi. Kiai saus. Barokah. Punten kiai. Yo. Mangireng Pak tutup buk mak le barokah. Asline copo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kula kae. Coba pendong benem mekibun lauk deh. Maksud tamun pengajian kuliah compo tukang mukang patihan jatuh Pak Karing apa kakek Kak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah. اللهم بحرمة النبي وبجاه النبي أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم Sekadintu walhamdulillahi rabbil alamin.
nyuun sapora. Akhiran buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.